الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au plus honorable des messagers, au dernier des envoyés. أما بعد فقد كان عبد الله بن رواحة صديقا حميما لأبي الدرداء في الجاهلية، وكان له الأثر الأكبر في إسلامه. Abdullah ibn Rawaha était un ami intime de Abu Darda dans la Jahiliya, et il avait une grande part dans l'entrée en islam de Abu Darda. وكان لأبي الدرداء صنم في بيته يقبل على عبادته، وذات يوم عزم عبد الله بن رواحة أن يفعل شيئا من أجل مصلحة أبي الدرداء. Abu Darda avait une idole chez lui, dans sa maison, qu'il adorait. Un jour, Abdullah ibn Rawaha a décidé de faire quelque chose pour l'intérêt de Abu Darda. فانطلق قاصدا بيته، فلما وصل حيا زوجته وأولادهما واستأذن بالدخول. Il se dirigea vers la maison de Abu Darda, et lorsqu'il était arrivé, il a salué l'épouse de Abu Darda et ses enfants. Il a demandé l'autorisation d'entrer. فاستغربت زوجة أبي الدرداء، ولكنها لم تكن تعلم عن عبد الله بن رواحة إلا خيرا. عندئذ أذنت له أن يدخل وراحت إلى شؤون بيتها. L'épouse de Abu Darda fut surprise, mais comme elle ne savait que du bien de Abdullah ibn Rawaha, elle lui autorisa d'entrer et elle partit vaquer aux affaires de sa maison. فدخل عبد الله بن رواحة على صنم أبي الدرداء وأخرج فأسا كانت معه، وجعل يضرب الصنم وهو يردد: ألا كل ما يدعى مع الله باطل حتى حطم الصنم عن آخره. Abdullah ibn Rawaha alla directement vers cette statue que Abu Darda adorait. Il prit une pioche et il s'est mis à casser cette idole en répétant: tout ce qui est adoré au lieu d'adorer Dieu est infondé. Et il a détruit complètement cette idole. وخرج متسللا يحمل فأسه، وقد استراحت نفسه بما فعل، برغم أنه حسب في نفسه عواقب قد تنعكس على علاقته بصاحبه أبي الدرداء، إلا أن رجلا كهذا لا يخشى في الحق لومة لائم، وهذا شعار دائم لأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, il sortit furtivement en emmenant sa pioche. En s'étant débarrassé, il était heureux de ce qu'il avait fait, mais il escomptait quelques conséquences par rapport à la relation qu'il avait avec Abu Darda. Sauf qu'un homme comme Abdullah ibn Rawaha ne craignait pour la vérité le blâme de personne. Et c'était là justement la devise de tous les partisans du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. وجاء أبو الدرداء إلى بيته لتوه من تجارته، ولما دخل على زوجته وجدها تبكي خائفة ترتجف وتنظر إليه بخوف وحذر، فقال: ما بك؟ Abu Darda revint juste après chez lui, après avoir terminé son commerce.
Quand il arriva à la maison, il trouva sa femme en pleurs, toute apeurée, tremblante. Elle le regardait avec appréhension et méfiance. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? فقالت عبد الله بن رواحة وصمتت. قال ماذا حدث منه؟ قالت جاء في غيابك وحطم صنمك وجعله حطما متناثرة. Elle lui dit alors, c'est Abdullah ibn Rawaha. Puis elle se tut. Il lui dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle lui a dit, il est venu en ton absence, il a détruit ton idole et il l'a rendue en miettes. فدخل أبو الدرداء إلى حجرة الصنم وراح يتأمل وقد اشتد غضبه في البداية وظل على حاله ثم وقف لوقت طويل حتى هدأت نفسه وذهب عنه الغضب. Abu Darda se rendit immédiatement dans la pièce où se trouvait l'idole. Il observa la situation et il était tout en colère au début. Il demeura ainsi pendant un certain temps à méditer, et quand il se calma et qu'il n'avait plus de colère, il se posa des questions. وتساءل في نفسه ترى لو كان يستحق العبادة أليس بالأحرى أن يدفع الضرر عن نفسه؟ كيف أعبد صنما عاجزا؟ والله لقد ضللت. ربما كان عبد الله بن رواحة أعلم مني بجهلي. Il se posa la question, il se dit si véritablement cette statue méritait l'adoration, n'est-ce pas qu'elle aurait pu repousser la nuisance d'elle? Comment est-ce que j'adore une idole qui est impuissante? Par Dieu, je me suis égaré. Forcément, Abdullah ibn Rawaha avait plus de connaissances que moi de mon état d'ignorance. وانطلق الرجل قاصدا صاحبه عبد الله بن رواحة والتقى به فأطرق عبد الله ينتظر ما سيقول صاحبه. Abu Darda se dirigea immédiatement vers Abdullah ibn Rawaha. Quand il le rencontra, Abdullah ibn Rawaha se mit à se poser des questions. Qu'est-ce que Abu Darda allait lui dire? وسأل أبو الدرداء أين رسول الله يا ابن رواحة؟ Abu Darda lui posa alors la question. Où est donc l'envoyé de Dieu, ô toi, fils de Rawaha? فهلل وجه صاحبه بابتسامة الاستبشار فقد شعر أن أبا الدرداء يريد الدخول في دين الإسلام. Le visage de Abdullah ibn Rawaha s'éclaira avec un sourire parce qu'il avait pressenti que Abu Darda voulait entrer en islam. فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. Ils se rendirent tous deux auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que Dieu lui a promis que Abu Darda allait devenir musulman. فأقبل أبو الدرداء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Abu Darda arriva et témoigna qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est l'esclave et le messager de Dieu, que Allah honore et élève davantage le degré de notre maître Muhammad. رحم الله أبا الدرداء الذي من الله عليه بالإسلام وفتح الله عليه فتوح العارفين فاغترف من مناهل العلم وزهد في هذه الدنيا.
Que Dieu fasse miséricorde à Abu Darda, à qui Allah a fait grâce de l'islam. Allah lui a accordé les connaissances des connaisseurs, il a pu puiser des sources de science et il a fait preuve d'ascèse dans ce bas monde. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô notre Seigneur, accorde-nous un bien dans ce bas monde, un bien dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu de l'enfer.